आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ शोषण नीति का आरोप लगाते हुए ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने देश के साथ संगत रखते हुए पालन किया भारत बचाओ कार्यसूची। खिचड़ के खुदराम बोसपति मूर्ति के नीचे किया गया धरना व विक्षोभ प्रदर्शन। गोरखला विधानसभा केंद्र के जारुलतोला एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में कोरोना मोड़ी शिनाख्त के बाद भी कार्यकर्ता द्वारा सैनिटाइजिंग न किए जाने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी का दौर। कारीगोड़ा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में उत्तम कुमार नाथ फैसले पे कार्यकर्ताओं ने वितरण किया राशन। लोगों में छाई खुशी की माहौल। एनएचएम टेक्निकल एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य की शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के स्थायीकरण का किया गया मांग। छात्र संगठन एआईडीएसओ करीमगंज जिला समिति के कार्यकर्ताओं को दुख से सोनाई काजीगढ़ क्षेत्र में हत्याकांड से जुड़े अपराधियों की फांसी का किया गया मांग। कई दफा मांगों को लेकर किया गया धरना व विक्षोभ कार्यसूची। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कई वामपंथी संगठन सीआईटीयू तथा ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ शोषण नीति का आरोप लगाते हुए भारत बचाओ कार्यक्रम पालन किया गया। शिवचर के खुदराम बोसपति मूर्ति के नीचे कार्यकर्ताओं ने धरना व विक्षोभ कार्यक्रम पालन किए। हाथों में प्लेकार्ड फेस्टून बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार की निजीकरण नीति के खिलाफ नारेबाजी किया। निजीकरण राष्ट्रीय संगठनों को तथा रेल परिसेवा को निजीकरण किए जाने के खिलाफ संगठन कार्यकर्ताओं ने इस दिन अपना आवाज बुलंद किया। हाथों में प्लेकार्ड फेस्टून बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त किया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी दी। इस दिन के कार्यक्रम में केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर्मचारी फेडरेशन, कृषक संगठन व दूसरे कई वामपंथी संगठन के कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। आयकर मुक्त प्रत्येक परिवार के प्रति माध्य आर्थिक साहाय्य करते হবে। आयकर मुक्त प्रत्येक परिवार के প্রত্যেকটি করে চাল দিতে হবে। শ্রম আইন সংশোধন করা চলবে না। রাজ্যব্যাপী ভারত বাঁচাও দিবস পালন করো।
जिंदाबाद 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 सीआईटीयू जिंदाबाद। बोरखोला विधानसभा क्षेत्र की जालौतला एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में कोरोना के मरीज पाए जाने के बाद भी मैनेजर पी के बारिक द्वारा कोई भी वाहन को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही वाहन चालकों को जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सैनिटाइजेशन पकड़े किए जाने की मांग रखा गया है। सूत्रों के अनुसार हालात की नाजुकता को देखते हुए इलाके के लोगों ने क्षोभ व्यक्त किया व नाराजगी जाहिर किया। धरना व विक्षोभ कार्यसूची में भी बैठ गए। इसी दौरान जल्द से जल्द सैनिटाइजिंग की मांग करते हुए श्रमिकों ने विभागीय अफसर तथा दूसरे कार्यकर्ताओं से मांग रखा। बाद में सर्कल अफसर दीप ठाकुरिया व बोरखोला थाने की ओसी घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए नियंत्रण किए और जल्द से जल्द सैनिटाइजेशन किए जाने का उम्मीद जताया। COVID-19 তেখেতে কোনো পৰ্যায় কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। ইয়াৰ পিছত আমাৰ হাত ধোৱাৰ কাৰণে পানীৰ ভিতৰত মেচিন কৰিব লাগিব। পানী সময়ত নেপাওঁ, ভাত খাব টাইমত ভাত বনাব লগত পানী নাপাওঁ, আমি কেনেকৈ চলিম? আমাৰ সমস্যাখিনি তেখেতে যদি আহি সমস্যাখিনি সমাধান কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো সমস্যা আমাৰ নাথাকে। তেখেতে নিজে নামি আহি আমাৰ সমাজৰ লগত মিলি কিনে তেখেতে সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব লাগে। কিন্তু সমস্যাখিনি সমাধান কৰি সমস্যাখিনি সমাধান হৈ যায়। কিন্তু কোনো বিদ্যুতে যে ইমানবোৰ গাড়ী বাহিৰত আছে, মোৰ ড্ৰাইভাৰসকলে কি কৰি আছে, কি খাইছে নাখাইছে সেইবিলাকতো তেখেতে চোৱা নাই। তেখেতে অকল লাগে তেখেতৰ যে ড্রাইভার চিনে না, ড্রাইভারের সঙ্গে তার কোনো মতলব নাই। ড্রাইভার চাহে বাসুক চাহে মরুক, পাবলিক চাহে মরুক, এতে তার কোনো আসে যায় না। তার হয়েছে বিজনেস করার জানে, হ্যাঁ বিজনেস করার লাগে আইছে, তারে হ্যাঁ বিজনেসই করবো, অন্য কিছু দেখার লাগে আইছে না। ড্রাইভার বাসুক চাহে পাবলিক মরুক, ড্রাইভার মরুক, যে কিচ্ছু হয়েছে এটা কোনো চিন্তা করার লাগে আইছে না। হয়েছে শুধু বিজনেস করার লাগে, বিজনেস করবো, আর কিছু তার দরকার নেই। পজিটিভ গুলাইছি দিয়ে আমার আইওসি পজিটিভ বাইরেছে, 8-9 জন বাইরেছে। আরো আশা করি আপনার সন্দেহ আছে? সন্দেহ তো অনেক আছে। তখন পুরো যদি টোটালি যদি প্রপারলি চেক করে তাইলে মোটামুটি আরো 50 জনের মতো বাইরে যাবে দেখা যায়, যেরকম বাইরের মানে আগে অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া এগুলি সব তুমি কো না आपको बोला? हाँ इनको बोला, ये साथ में था, हम लेके गया था। आप लोग इसको कराना है, आप लोग का उसको करा लीजिए और फिर ठीक है वो हो जाएगा। अंदर में 30 गाड़ी भी रहेगा नहीं, 120 गाड़ी का कैपेसिटी है और मैं लोड करके दिखा भी दिया 120 गाड़ी का कैपेसिटी है। अगर सही ढंग से लोडिंग चले, ये तुम लोग कर रहे हैं ना, आज बंद कर दिया, कल बंद कर दिया, कल बंद कर दिया, सही ढंग से लोड चले। अरे तुम रुको, जो से एक आदमी से बात कर रहे हैं। अगर सही ढंग से लोड हो 30 गाड़ी से 40 गाड़ी रहेगा नहीं प्लांट का। अरे जाएगा नहीं ये बोलता है, 120 गाड़ी अगर निकल जाएगा तो गाड़ी बचेगा कहाँ इधर रहने के लिए? प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, जब तुमको बस काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के काटीगुड़ा क्षेत्र में उत्तम कुमार नाथ फैंस क्लब के उद्योग से बाढ़ प्रभावित लगभग 350 परिवार सदस्यों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। काटीगुड़ा क्षेत्र के किन्नरखाल, जाबदा, नरपति, चंडीनगर, कोरेकांदी आदि इलाकों में राहत सामग्री वितरण किया गया, जिसके चलते लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली।
কাপড়ে মানে দেহ আর সাইড লই দিও জানি যে একজন করে লই নিতে লো দিদি একজন করে भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव ने शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी प्रदान के नाम पर कर्मचारियों को दगा दिए जाने का आरोप लगाया है। एनएचएम टेक्निकल एम्प्लॉयज यूनियन बराकवली शाखा के ओर से संदर्भ में स्मारक लिपि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को प्रदान किया गया। संदर्भ में सांसद तथा जाने माने व्यक्तित्व सुष्मिता देव ने विस्तारित खुलासा भी किए। আসামের মুখ্যমন্ত্রী যতবার বরাকে আসেন উনি ব্রহ্মপুত্র আর বরাককে বলেন সমঝোতে দেখে, কিন্তু এটা লজ্জার ব্যাপার, অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে মুখ্যমন্ত্রী ভাষণে তো বরাক আর ব্রহ্মপুত্রর কথা বলেন কিন্তু বরাকের চাকরি হয়। আজকে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বরাকে এসে বলে গেছিলেন যে 3rd গ্রেড আর 4th গ্রেডের চাকরি সব লোকাল ছেলেমেয়েরা পাবে, এটা আজ পর্যন্ত হয়নি। বিজেপির ভাউতা আর অ্যান্টি বরাক ভ্যালি নীতি এটার পর্দা ফাঁস হয়ে গেছে, দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে গেছে। এই যে হেলথ ডিপার্টমেন্টের চাকরিগুলা রিসেন্টলি হয়েছে, আমরা দেখতে পেয়েছি এগ্রিকালচারের যে চাকরিগুলো হয়েছে বরাকের ছেলেমেয়েরা পাচ্ছে না। আমি প্রশ্ন করতে চাই আসাম সরকারকে কি বরাকে কি যোগ্য ছেলেমেয়ে নেই? নিশ্চয় আছে, শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা আছে। আজকে MA পাস ছেলেমেয়েরা এগুলো চাকরি অ্যাপ্লাই করছে, এটা একটা ষড়যন্ত্র এবং এটার আমি নিন্দা করছি। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकंड लिंक रोड, SMC रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। ST, SC, OBC এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, SMC রোড, মেহেরপুর, শিলচর। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি BA এবং BCom স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badar.
University of Science and Technology Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में एआईडीएसओ छात्र संगठन करीमगंज जिला कमेटी के उद्योग से सोनाई काजीडहर क्षेत्र में 5 महीने के मासूम ध्रुवज्योति नाथ के हत्यारों को फांसी दी जाने की मांग पर करीमगंज जिले में विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। जिला संपादिका संचिता शुक्लवैद्य व संगठन सदस्यों ने इस दिन कई दफा मांगों को लेकर हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर नारेबाजी किया और बाद में पत्रकारों को विस्तारित जानकारी भी प्रदान किया। স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন অর্থাৎ বিএসওর উদ্যোগে আজকে কাছাড়ের যে কাজীডহরে যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে এই 5 মাসের শিশুকে অপহরণ করে তার বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হয়েছি এখানে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে মানে শিশু হত্যা কিংবা পাচার কিংবা অপহরণ করে রেপ করে মানে মেরে দেওয়া হচ্ছে, এগুলো ঘন ঘন ঘটছে। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে আজকের দিনেও এই ছোট্ট 5 মাসের শিশুটাকে কিভাবে অপহরণ করে হত্যা করেছে এবং যিনি হত্যা করেছেন অপহরণে আছে। কারণ এদের যে মানুষগুলা অপহরণ করে হত্যা করেছে এদের আরো বিভিন্ন মানে ইয়ে আছে, ওদের মানে বিভিন্নভাবে ওরা আরো এই মানে অপসংস্কৃতির কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে, আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি। কিন্তু এই যে মানুষগুলো যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে প্রথম থেকে ওদের এমনও কিছু ঘটনা আছে যে আদালতে যাওয়ার সময়ও নাকি মানে পালিয়ে গিয়েছে। ওটা কি করে সম্ভব হয় একটা মানে গণতান্ত্রিক দেশে? আমরা আওয়াজ তুলছি যে কোনোভাবে এবার এই যে হত্যাটা করেছে ফার্স্ট আদালতের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হোক এবং চার্জশিটটা যেভাবে এইভাবে তৈরি করতে হবে যে এই 20 বছর 10 বছর এরকম না, খুব তাড়াতাড়ি চার্জশিটটা রেডি করে ওকে মানে ফাঁসিটা দিতেই হবে, এই আমরা আবেদন করছি। এবং আমরা ছাত্র সংগঠন বিএসও গত শনিবার দিন আমরা সারা রাজ্যব্যাপী আমরা এই 5 মাসের শিশু হত্যার বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হয়েছিলাম। আজকেও আমরা এখানে যেহেতু করিমগঞ্জে লকডাউন ছিল শনি রবি বলে আমরা আজকে সোমবার দিন এখানে আমরা ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে ছাত্র সংগঠন বিএসও এখানে আমরা দাবি করছি যাতে তার মানে ওই শাস্তি খুব তাড়াতাড়ি শাস্তি বলতে পারি আমরা চাইছি। এই আমরা बेरिंगा पॉपुलर क्लब के कार्यकर्ता फखरुल इस्लाम बड़भुइया द्वारा कछार जिले के उपायुक्त कार्यालय में कर्मचारी किशोर भट्टाचार्य व 2 सहयोगियों पर राम मंदिर शिलान्यास के दिन जिला उपायुक्त कार्यालय में प्रदीप प्रज्वलन किए जाने पर एक गैर जमानती मामला दायर किया गया है। सर्वभारतीय संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में पुलिस सुपर BL मीना से मुलाकात कर नाराजगी व्यक्त किया। उनका कहना था कि किस वजूद के आधार पर उन्होंने ये FIR दर्ज किया है। बहरहाल इस माहौल के चलते सांगठनिक कार्यकर्ताओं में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। इस संदर्भ में उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। আজ আমরা গৈরিক ভারতের পক্ষ থেকে কাছাড়ে পুলিশ সুপার মিনাজের হাতে একটি স্মারকপত্র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি হলো সোনাইয়ের কাজিডহর 2য় খণ্ডের ধ্রুবজ্যোতি নাথ, ওনার পুত্র ধ্রুবজ্যোতি নাথ তাকে অপহরণ করে হত্যা করে মেরে ফেলা হয়েছিল। তাই আজকে আমরা পুলিশ সুপারের কাছে এটাই দাবি যে দুষ্কৃতীদের অতি সত্বর গ্রেফতার করে ওদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য। एक प्रतिनिधि दल গৈরিক ভারতে কাছাড় জেলার পুলিশ সুপার শ্রী ধনবরলাল মিনার সাথে দেখা করতে আসে। আমাদের দেখা করতে আসার বিষয়টি হলো কাছাড় জেলা শাসকের কার্যালয়ে কর্মরত বিশালয় ভট্টাচার্য তথা ওনার 2জন সহকর্মী বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করেছেন ফখরুল ইসলাম বড়ভুইয়া। উনি একটি পপুলার ইউথ ক্লাব এনজিওর সাথে জড়িত আছেন, বাড়ির স্থিত হলো গিয়ে বেরেঙ্গা। আমাদের প্রশ্ন হলো বিশালয় ভট্টাচার্য, আপনারা ফেসবুকে নিশ্চয় দেখতে পারবেন ওনার পোস্টটি এখনো আছে। উনি বিগত 5 আগস্টে রাম মন্দির ভূমি পূজনের দিনে ওনার অফিসের কাজকর্ম শেষ করে সন্ধ্যাবেলা একটি শিব মন্দিরের সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন এবং উনি ফেসবুকে পোস্ট করেন জয় শ্রীরাম এবং ভারত মাতা কি জয়। তাকে ওনার কোনো ভুল হয়েছে? ওনার উপরে সেকশন লাগানো হয়েছে, সদর থানার পুলিশকর্মী সহ পুলিশকর্মী করেছেন। তাছাড়া ফখরুল ইসলাম বড়ভুইয়া এজাহার দায়ের করেছেন। ওনার
সেকশন হলো গিয়ে 295A, তাছাড়া 67 IPA। আমরা যতটুকু জানি আইনের ব্যাপারে 295A হলো গিয়ে এমন একটি সেকশন যেটা নন পেনেবল। এটার কারণ হলো গিয়ে কারোর ধর্ম, জাতি বা কোনো সম্প্রদায়কে দুঃখ দিলে বা কটাক্ষ করলে এই সেকশনটা লাগানো যায়। কিন্তু বিশালয় ভট্টাচার্যের পোস্টের মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাতে কোনো সম্প্রদায়, কোনো জাতি, কোনো ধর্মের ব্যাপারে কোনো কটাক্ষ কিছু ছিল। তাহলে কেন ওনার উপরে এই সেকশনটি লাগলো, তার জিজ্ঞাসাবাদ করতে, প্রতিবাদ করতে আমরা আমাদের পুলিশ সুপার, IPS অফিসার, উনি অনেক অভিজ্ঞ আইনের ব্যাপারে, ওনার সাথে দেখা করতে আসি এবং উনি আশ্বাস দেন যে উনি এটার न्याय করবেন, সুবিচার করবেন। ধন্যবাদ। करीमगंज जिले में संख्यालघु छात्र छात्राओं के सरकारी अनुमोदित राशि व छात्रवृत्ति गबन किए जाने को लेकर FIR दर्ज किए जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कदम न उठाए जाने पर तथा छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग पर करीमगंज कृषक मुक्ति संग्राम समिति के सदस्यों ने आमरण अनशन कार्यसूची शुरू कर दिया है। इस दिन उन्होंने दिन भर हड़ताल व विक्षोभ कार्यसूची पालन किया। तत्पश्चात एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। বছৰৰ পৰা মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা স্কলাৰশ্বিপ দিছে। এই স্কলাৰশ্বিপটো হ'ল মেৰিটৰিয়াছ ষ্টুডেণ্ট বিল' 1 লাখ যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ গাৰ্জেণ্টৰ এনুৱেল ইনকাম আছে তেওঁলোকে পাব। এইখন স্কলাৰশ্বিপ ইলিগেশ্যন নহয়, এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি যে এই আন্দোলনখন কোনো পাৰ্টিৰ এগেইনষ্টত নহয়। এই আন্দোলনখন হৈছে যিবিলাকে স্কেম কৰিছে তেওঁলোকক ধৰিবৰ কাৰণে এই আন্দোলনখন শুরু হয়েছে, কন্টিনিউ হব। গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ बोरखोला के विधायक किशोर नाथ ने 10 अगस्त को काजीधर क्षेत्र में ध्रुवज्योति नाथ के परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात कर संवेदना ज्ञापन किया। साथ ही अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का उन्होंने आश्वासन दिया। गौरतलब है कि वारदात के दौरान बोरखोला के विधायक किशोर नाथ गुवाहाटी में मौजूद थे। बहरहाल गुवाहाटी से लौटने के बाद उन्होंने पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात कर अपना संवेदना ज्ञापन किया। হাতটো সোমাই গৈছে হেৰিয়ৰ হীৰকৰ হাতটো সোমাই গৈছে বাছ। যোৱাকালি সন্ধিয়া আমি এটা গোপনীয় খবৰ পাইছিলোঁ। এই থানা অন্তৰ্গত চিমলুৱাটি নামৰ ঠাইত তিনিজনৰ মানে ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱসায় কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঘৰত নজৰ ৰাখিছে। এই খবৰ পাইছিলোঁ আৰু কিন্তু গৈ পেলাই আমি DSP মেমৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ DSP মেমৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তেখেত আহিলে, তাৰপিছত এইটোৰ ওপৰত আমি গুৱাহাটী অপাৰেশ্যন চলালোঁ। অপাৰেশ্যন চলাই তাত আমি 40 বটল গেছলিন কাপ চিৰাপ আৰু 9টা সৰু সৰু কণ্টেইনাৰত সন্দেহজনক হিৰোইন আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইন্দ্ৰাজুল ৰন্ধন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত আৰু লগতে তেওঁৰ সংগী দুজনো তাতে পাইছিলোঁ। তেওঁলোকৰ দুজনৰ শৰীফুল ইছলাম আৰু মজিবুৰ ৰহমান। তেওঁলোকক আমি এই ড্ৰাগ সংক্ৰান্তত তেওঁলোকৰ আমি বিকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এই সময়ত এটা আমি গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। গোচৰ ৰুজু কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিটো আইনী ব্যৱস্থা সেইটো আইনী ব্যৱস্থাটো ল'ম। আৰু কোনো লোক জড়িত থকা আপোনালোকে সন্দেহ কৰে? তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে তেনেকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই। আমি আৰু অধিক সোধপোছৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি অধিক সোধপোছ কৰি যদি তেওঁলোকৰ লগত আৰু কোনোবা জড়িত আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা নিশ্চয় ল'ম। बदरपुर आंचलिक पंचायत के बोर्ड संगठन के क्षेत्र में भाजपा ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। गौरतलब है कि बदरपुर आंचलिक पंचायत के पद सभापति पद पर दीपंकर राय व उपसभापति पद पर सपना बेगम लश्कर को चयन किया गया है। लगभग 7 महीने बाद अनास्था प्रस्ताव के चलते एक बार फिर से चुनाव होने पर लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর আজ আঞ্চলিক পঞ্চায়েত গঠন হতে চলেছে। কোনো দল এটা নিয়ে কোনো ধরনের প্রস্তুতি নেয়নি বা এগিয়ে আসেনি, একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া। ভারতীয় জনতা পার্টি জনগণের সঙ্গে, জনগণ ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে, এবং ভারতীয় জনতা পার্টি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে আর যদি বেশি দিন যায় জনগণের যে উন্নয়নমূলক কাজগুলো সেগুলো পিছিয়ে পড়বে। অনতিবিলম্বে সে ভোট কবে গেছে, কবে হয়েছে, কী হয়েছে, কারা ভোট গঠন করেছিল সে নিয়ে আমাদের কোনো ধরনের কিছুই ছিল না, কোনো সমস্যাও ছিল না। কিন্তু আমরা চেয়েছি যারই ভোট গঠন হোক না কেন ভোটটা যেন অতি শীঘ্র গঠন হয়। এবং আজকের এই শুভ লগ্নে ভারতীয় জনতা পার্টিও প্রার্থিত্ব দিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্টের ভোট চলছে।
প্রেসিডেন্টের ভোট সমাপ্ত হয়েছে। আমরা যে খবর পেয়েছি আনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতি ভারতীয় জনতা পার্টি এই আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের ভোটটা দখল করেছে। এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার যে যারা ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মী যারা আছে তারা উৎফুল্লিত হবেই, এবং আমরা যারা ভোট দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এই ভোট গঠন করতে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব, এবং তাদের প্রতি যাতে জনগণের উন্নয়ন তারা করতে পারেন, মিলেমিশে সুন্দরভাবে এই ব্লকটাকে পরিচালিত করতে পারেন, তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির দল থেকেও আমরা তাদেরকে সাহায্য করে যাব সময় সময়। সরকার তাদের সঙ্গে থাকবে, জনগণের সঙ্গে জনগণের উন্নয়নের যে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস যেগুলো আছে এগুলো আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি, এবং ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে যে ভোটটা দখল করেছে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে জনগণের কাজে এই ভোট নিয়োজিত থাকবে। ঈশ্বরের কাছে প্রায় মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাবো এই ভোট যেন দীর্ঘজীবী হয় এবং জনগণের সাথে থেকে জনগণের উন্নয়নে কাজ করে দেয়। টিম হিসেবে কাজ করবে, যা সিদ্ধান্ত আপনারা নেবেন, যা ডেভেলপমেন্ট আছে আমাদের আঞ্চলিক सरकारी व गैर सरकारी इम्तहान में तथा इश्तेहारों में एपीएससी व यूपीएससी सहित दूसरे विभाग के इम्तहान में हिंदी भाषा को लागू किए जाने के मांग पर इस दिन हिंदी सुरक्षा समन्वय मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा असम के राज्यपाल जगदीश मुखी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त के जरिए प्रदान किया गया। इस दिन संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता संजीव राय ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। আজকে হিন্দি সুরক্ষা সমন্বয় মঞ্চের পক্ষ থেকে যে সংগঠনটা বিভিন্ন সংগঠনের একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, আমরা দেখেছি বিগত কিছুদিন থেকে কিছু মাস থেকে हिंदी हो जो आज सीबीएसई कोर्स पढ़ रहे हैं, जो सेंट्रल स्कूल में है, जो महर्षि में है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत कठिन परिस्थिति आ गई है। तो हम विभिन्न संगठन मिलकर इस मंच के माध्यम से आज महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं, साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि वो तुरंत इस विषय पर हस्तक्षेप करे असम सरकार के ऊपर और उसमें दबाव डाले ताकि सरकार आज जो हालात है जहाँ पे हमें हिंदी को वंचित दिखाई दे रहा है असम में, ऐसे हालात से उठ के आगे बढ़ के आए और आने वाले जितने विज्ञापन आए असम सरकार के माध्यम से उसमें हिंदी को भी रखा जाए। साथ ही आपने देखा होगा कि एपीएससी में प्रीलिम्स में भी वहाँ भी हिंदी नहीं, जबकि मेंस में रखा गया है। तो लोग अगर प्रीलिम्स में ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस में कहाँ जाएंगे। तो हमारी गुजारिश है कि इधर प्रधानमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल हस्तक्षेप करें। साथ ही आपने देखा होगा कि विभिन्न सब्जेक्ट टीचरों का जो पोस्ट था यहाँ पे असम में वो छोड़ा गया है, लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया। कि आश्चर्य की बात है जो हिंदी सब्जेक्ट टीचर का पोस्ट था वो रोक के रखा गया है। तो हम समझते हैं कि पूरे असम में जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए उनको नौकरियाँ मिलेंगी, वो अप्लाई करके बैठे हुए थे, आज वो निराश है, आज वो समझ नहीं पा रहे कि उनका आने वाले दिन में क्या दशा होगी। तो मैं समझता हूँ इस मंच के माध्यम से हमें ये भी ध्यान देना है कि सब्जेक्ट टीचर, हिंदी सब्जेक्ट टीचर का जो समाचारों के अंत में पराग वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ शोषण नीति का आरोप लगाते हुए ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने देश के साथ संगठन करते हुए पालन किया भारत बचाओ कार्यसूची। खिचड़ के खुदराम पुष्पति मूर्ति के नीचे किया गया धरना व विक्षोभ प्रदर्शन। गोरखला विधानसभा केंद्र की जारुलतोला एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में कोरोना मोड़ी शिनाख्त के बाद भी कार्यकर्ता द्वारा सैनिटाइजिंग न किए जाने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी का दौर। कारीगोड़ा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में उत्तम कुमार नाथ फैसले पे कार्यकर्ताओं ने वितरण किया राशन, लोगों में छाई खुशी की माहौल।
एनएचएम टेक्निकल एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य के शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के स्थायीकरण का किया गया मांग। छात्र संगठन एआईडीएसओ करीमगंज जिला समिति के कार्यकर्ताओं को दुख से सोनाई काजीडीह क्षेत्र में हत्याकांड से जुड़े अपराधियों की फांसी का किया गया मांग। कई दफा मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन कार्यक्रम। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।